एक बार फिर एक नवविवाहिता ने अपनी जान गंवा दी। अब मामला हत्या है या आत्महत्या, यह पुलिस की छानबीन और जांच के बाद ही पता लग सकता है। बीते संध्या 18 वर्षीय नवविवाहिता लक्की दास के प्रेम विवाह के मात्र 3 महीने के बाद ही रस्सी से लटका हुआ शव पाया गया। घटना रानीगंज प्रखंड के बल्लभपुर इलाके के मौलवी पाड़ा की है। मृतक के घर के लोगों का कहना है कि इसकी हत्या की गई है। हालांकि बल्लभपुर फाड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस शव को बरामद कर लिया, लेकिन मृतक के घर के लोगों ने फाड़ी के सामने विरोध किया। वहीं पश्चिम बंगाल बावरी समाज शिक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुमंतो बावरी एवं जिला अध्यक्ष विश्वजीत बावरी ने कहा कि बल्लभपुर से सटे इलाके में बावरी समुदाय और अल्पसंख्यक जातियों पर इस तरह का अत्याचार लंबे समय से हो रहा है। ऐसी घटनाओं पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती। ज्ञात है कि हत्या जातिगत भेदभाव के कारण हुई थी और लक्की को अपनी शादी के बाद से ही परिवार के सभी सदस्यों से जातिगत ताने सुनने पड़ते थे। इस घटना में मृतका के पति रोहित गोप एवं उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य फरार है। मिली जानकारी के अनुसार रानीगंज बल्लभपुर मौलवी पाड़ा के भागीरथ दास की 18 वर्षीय पुत्री लक्की दास का प्रेम विवाह लगभग 3 से 4 महीने पहले शमशान काली मंदिर रोड के निवासी नेपाल गोप के पुत्र मजदूरी का काम करने वाले रोहित गोप नामक युवक से हुआ था। उसके शव को फांसी से लटकते अवस्था में मिलने की खबर पाकर शुक्रवार की रात को नवविवाहिता बेटी के ससुराल मायके वाले पहुंचे और उसके शव को देखा। पुलिस को भी घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सबसे पहले आलूगढ़िया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आगे की जांच के लिए युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। इस घटना के बाद मृतका के पिता भागीरथ दास ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगाया है। उनके साथ साथ और भी कई स्थानीय लोगों ने भी युवती के ससुराल वालों पर ही हत्या का आरोप लगाया। उन सबकी मांग है कि युवक द्वारा किए गए निर्मम हत्या कर फांसी लगाकर आत्महत्या दर्शाने की चेष्टा की गई है। उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बल्लभपुर इलाके में युवती के परिजनों और इलाके वासियों ने दोषियों को सजा दिलाने की मांग करते हुए यह विरोध जताया। मृत युवती के पति और ससुर को हिरासत में लेने के पश्चात स्थिति सामान्य हो पाई। আমরা মেয়েটাকে এসে পর শুনলাম মেয়েটা ফাঁসি নিয়েছে। আচ্ছা, মেয়ের বিয়ে কি নাম? মেয়ের নাম কি? ছেলেটার নাম রাসু। আচ্ছা, রাসু গোপ। আর মেয়ের নাম? মেয়েটার নাম কি? লক্ষ্মী দাস। লক্ষ্মী দাস। আচ্ছা, হ্যাঁ, মেয়েটাকে যখন আনুমানিক কত বছর আগে বিয়ে হয়েছিল? বিয়ে বেশি দিন হয় না, বিয়ে তো 6 মাস কি 3-4 মাস হয়েছে। আচ্ছা, কোথায় বিয়ে হয়েছিল? বিয়ে এই তো এখানে হয়েছে আমাদের বল্লভপুরের মধ্যে। মেয়ে বল্লভপুরের। আচ্ছা, মেয়ে বল্লভপুরের কোন পাড়ার? নেপালি পাড়া আর ছেলে নদীঘাট। আচ্ছা, শ্মশানকালী মন্দির। আচ্ছা। নদীঘাটের ছেলের নাম রাসু গোপ। ছেলের বাবার নাম হচ্ছে নেপাল গোপ। ছেলের জেঠার নাম হচ্ছে গোপাল গোপ। ছেলের কাকার নাম হচ্ছে গৌতম গোপ। আচ্ছা, ঘটনাটা কি ঘটেছে? ঘটনাটা ঘটেছে ছেলে মেয়েদের ভালোবাসা করে বিয়ে করেছিল। ঠিক আছে। বিয়ে করার পর আমাদেরকে কিন্তু আমরা খবর পাইনি, আমরা আসিনি। একবার ওর বাবা এসে বললো যে তোমরা পুলিশ কিছু করো না। আমরা মেনে নিয়েছি। হ্যাঁ, মেয়ের বয়স হয়নি 18। ঠিক আছে, আমরা মেনে নিয়েছি। আপনারা কিছু পুলিশ করবেন নাই, মেয়েকে আমরা ভালোভাবে রাখবো। আমরা কিছু করলাম নাই। আমরা পুলিশ কিছু চাই না, আমাদের শান্তি চাই। আজকে কি হয়েছে? আজকে হয়েছে ওই ছেলে আর ওই ছেলের বাবা বলা দেবে মেরে দিয়েছে মেয়েটাকে। আচ্ছা, মেয়ের উপর কি শ্বশুর ঘর পরিবার অত্যাচার করতো কিছু? হ্যাঁ, করতো। মাঝে ঝামেলা করতো। ঝামেলা হতো, তোমরা বাউরি আমরা গয়লা। হ্যাঁ, ঝামেলা হতো, কিন্তু মেয়েটা আমাদের বলতো না যে আমার ঘর পরিবার আছে, আমার দোষ হয়েছে, আমি ভালোবাসা করে বিয়ে করেছি। মেয়ে আমাদের আসতো না। আজ মেয়েটা শুনছি যে মেয়েটা ফাঁসি দিয়ে নিয়েছে, কিন্তু ফাঁসি লাই নাই। ওকে ওর বাবা, ওর মা, ওর স্বামী 3 জন মিলে ওকে দেবে মেরে দিয়েছে। মেরে দেওয়ার পরে সবাই ওর ঘর থেকে পালিয়ে গেছে। আচ্ছা, ফাঁসি মানে ওনাকে কি অবস্থায় পেয়েছিলেন? মেয়েটিকে ঝুলন্ত অবস্থায় না কি? ওটা আমরা কিছু দেখিনি। কিছু দেখিনি। আমরা এসে শুনছি যে তোমাদের মেয়েটা মারা গেছে। মারা যাওয়ার পর আমরা দৌড়ে আসছি পুলিশের কাছে। পুলিশ বলছে তোমাদের ছেলেটাকে আলু গুঁড়ো করে দিয়েছে। আমাদের এখানে কিছু হলে আমরা বেলুনে যাই। আমরা বেলুনে যাওয়ার পরে আমাদের কিছু হলে পুলিশের কাছে দৌড়ে আসি। পুলিশ বলে তোমরা বেলুনে যাও, কিন্তু এইটা অন্যায় হয়েছে পুলিশের। পুলিশ কিন্তু লাশ নামাই পরে পুলিশ কিন্তু আলুগুড়া কেন পাঠালো, বাড়ির লোককে কেন? আচ্ছা, মানে আলুগড়িয়া যে স্বাস্থ্য দপ্তর সেখানে পাঠিয়েছেন পুলিশ প্রশাসন? ওইখানে পুলিশ পাঠিয়েছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, কিন্তু তারপর পুলিশ পাঠিয়েছে মোরা জিন্দা লয়।
তাহলে পুলিশের এটা অন্যায়। আচ্ছা মারা আপনাদের কি মনে হয় মারা গেছে কি শ্বশুর বাড়িতে যেখানে মানে হ্যাঁ, পেয়েছেন? শ্বশুর বাড়িতেই মারা গেছে, সকালে মেরেছে। আমরা 4টার সময় খবর পাচ্ছি, বাড়ির লোক সব বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। তারা সকালে হয়তো 10টা 8টার মধ্যেই মেরে ফেলেছে। মেরে ফেলার পরে মা বোনকে সবাইকে হাতিয়ে দিয়েছে। তারপর ঘর ফাঁকা করে ছেলে কিংবা বাইরের লোক এসে পুলিশকে খবর দিয়েছে যে ফাঁসি নিয়ে নিয়েছে মেয়েটা, কিন্তু মেয়েটা ফাঁসি লাই নাই, মেয়েটাকে মেরে ফেলেছে। আচ্ছা আপনারা কি চাইছেন এখন ম্যাম? আমরা চাই, আমরা বিচার চাই, ছেলের ফাঁসি হোক, না ছেলের বাবাকে নিয়ে আসুক, ছেলের মাকে নিয়ে আসুক, ছেলেকে নিয়ে আসুক। ওদেরকে আমরা জানতে চাই যে কি করেছে ওরা, কি আচ্ছা, করে মেরেছে ওরা। দিদি আপনাদের মেয়ের কি নাম ছিল? লক্ষ্মী দাস, আচ্ছা যিনি ওনার হাজবেন্ড ছিলেন কি নাম ছিল? ওর নাম ছিল রাসু দাস। রাসু না, রাসু গোপ। রাসু গোপ। আচ্ছা রাসু গোপ। আপনি মেয়ের কে হন? মেয়ের পিসি আমি। আপনার নাম? আমার নাম জোসনা বাউরি, আপনার বাড়ি দিদি? আমার বাড়ি হাঁড়িপাড়া। বললো। করেছে কি মার্ডার করেছে সেই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা বলছি না। হ্যাঁ আমরা বলছি যে ডেড বডিটাকে যখন নামিয়েছে তো পুলিশ একবারও মেয়ের ঘরে কোনো খবর দেয়নি, মেয়ের ঘরে কোনো খবর দেয়নি। ওরা পুলিশ ডেড বডিকে নামিয়েছে, প্লাস ডেড বডিকে নামিয়ে ওরা মানে এখানে আমাদের বল্লভপুরের হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে ওরা নিয়ে গিয়েছে রানীগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে। চিকিৎসা কেন্দ্র রানীগঞ্জ। ঠিক আছে, ছেলের বাবাকে অ্যারেস্ট করেছে, রানীগঞ্জ থানাতে গিয়ে রেখেছে, এখানে রাখে নাই। আচ্ছা পুলিশ ওনাদেরকে অ্যারেস্ট করেছেন? পুলিশ ওনাদেরকে অ্যারেস্ট করেছে বলছে, কিন্তু আমরা দেখি নাই সেটা, আমরা দেখি নাই। ওরা নিজের থেকে সিলিন্ডার হয়েছে, আচ্ছা, যাই আর সেটা আমরা দেখি নাই। পুলিশ এটা বলছে, আমরা সেটা জানি না কিছু যে অ্যারেস্ট করেছে, আদৌ অ্যারেস্ট করেছে কি না। আমরা চাই যে ছেলেটার উপর কোনো অ্যাকশন নিয়ে। আচ্ছা মেয়েটার কি নাম ছিল? মেয়েটার নাম ছিল লক্ষ্মী দাস। লক্ষ্মী দাস। আর ওনার হাজব্যান্ড যিনি ছেলে? রাসু গোপ। রাসু গোপ। কত মিনিমাম কত মাস আগে বিয়ে হয়েছিল বা বছর? 3-4 মাস আগে বিয়ে হয়েছিল। আপনারা কি চাইছেন দাদা? আমরা চাইছি ছেলের কারাদণ্ড। আজকে রানীগঞ্জ বল্লভপুর আউটপোস্টে যে কি করছেন আপনারা? আমাদের বল্লভপুর মানে আপনারা যে জমায়েত হয়েছেন মানে দাবি কি রাখছেন? দাবি ওইটাই আছে যে ছেলের কারাদণ্ড। আচ্ছা আপনার নাম? ছেলেকে অ্যারেস্ট করা হোক, কারাদণ্ড। আমার নাম ছোটন বাদ্যকর। আচ্ছা আপনি মানে কেউ রিলেশন? আমি মেয়েটার বাড়ির পাশে থাকি, মানে মেয়েটা পাড়া যেখানে বাপের প্রতিবেশী। বাড়ি তার বাড়ির পাশে, মানে ভাই হয়। আপনার নাম দাদা? আমার নাম ছোটন বাদ্যকর। এবং কালকে আমরা খবর পাই যে বল্লভপুরে এই ধরনের একটা অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে এবং ইনকোয়ারি করে এবং ঘরের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যা বুঝতে পারলাম, মেয়েটির বয়স অনেক কম, 18 বছরের কাছাকাছি। এবং সবথেকে বড় জিনিস হলো যে যারা বলে কাস্টিজম নেই, এটা কিন্তু জলজ্যান্ত একটা প্রমাণ যে কাস্টের জন্যই ওর ওপর কিন্তু চরমভাবে দুর্ব্যবহার করা হতো। যেহেতু ছেলে জেনারেল কাস্টে ছিল এবং মেয়ে যে ছিল সিভিল কাস্টে ছিল, বাউরি সম্প্রদায়ের। লাভ ম্যারেজ করে কোনো রকমের বিয়ে হয় এবং লাভ ম্যারেজ করে বিয়ে হওয়ার পর তার উপর প্রচণ্ডভাবে শারীরিক মানসিক নির্যাতন হয় তার ছোট জাত হওয়ার জন্য, এবং সেটা সহ্য না করতে পেরে তাকে এক প্রকারে মজবুর করা হলো যে সে যেন এই কাণ্ডটা করতে পারে। এখন আপনারা কথা বললেন প্রশাসনের সাথে এসে, মানে কি বুঝছেন? দেখুন, প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে আমি যতটুকু ডেড বডি দেখে বুঝেছিলাম, মেয়ের যে পা ছিল, পা পুরো মাটিতেই ছিল আর কি। তো আমরা কিন্তু মার্ডারের অ্যাঙ্গেল থেকে পুরো কেসটা দেখছি এবং প্রশাসনকে বললাম যে আপনি কিন্তু কোনো রকমে এটা সুইসাইড না, এটা মার্ডারের অ্যাঙ্গেল থেকে পুরো এনকোয়ারি যেন হয় এবং যে উচ্চপদস্থ ম্যাজিস্ট্রেট আছে বা বিডিও সাহেব আছেন তারাও এটার ইনকোয়ারি করুক, এটাই আমরা চাই। হাঁড়ির বাইরে কালকে যখন একটা মানে বিরোধ চলছিল তখন এই কোশ্চেন উঠছিল, সুইসাইড নয় মার্ডার। অবশ্যই দেখুন, আমরা তো মানুষ, পাড়া প্রতিবেশী এবং তার পরিবারবর্গ অবশ্যই পাড়া প্রতিবেশী হোক কিংবা আমরা যে অবস্থায় ডেড বডি দেখেছি আর কি, আমাদের কিন্তু প্রাথমিকভাবে এটাই মনে করি যে এটা কিন্তু মার্ডার কেস। अच्छा केस में अभी तक किसका अरेस्ट हुआ? अभी उनके जो पति है और पति के पिताजी हैं वो अभी अरेस्ट हुए हैं। স্যার পশ্চিমবঙ্গ বাউরি সমাজ শিক্ষা সমিতি আজকে এসেছেন পক্ষে, তো ওনারা কি চাইছেন, মানে আপনারা কি চাইছেন? অবশ্যই এই পুরো ইনকোয়ারিটা উচ্চপদস্থ, আমরা ইনকোয়ারি চাইছি, উচ্চপদস্থ কর্তাদের মাধ্যমে ইনকোয়ারি চাইছি। এবং দ্বিতীয়ত একটা মেসেজ আপনাদের মাধ্যমে দিতে চাই যে বল্লভপুর অঞ্চলে মদের দোকানগুলো খুব বেশি এবং মদের দোকান বেশি হওয়ায়, কাস্টিজম বেশি হওয়ায় কিন্তু এই ছোট ছোট জীবনগুলো যেগুলো 17 বছর 18 বছর বয়স, তারা কিন্তু প্রাণ হারাচ্ছে। এগুলো নিয়ে আমাদেরকে অনেক বেশি কাজ করতে হবে। খুবই মর্মান্তিক এবং দুঃখজনক একটা ঘটনা এবং এগুলোর বিরুদ্ধেই আমরা লড়ছি এবং লড়ে যাব। কঠোর শাস্তি দাবি করছেন? অবশ্যই কঠোর শাস্তি দাবি করছি এবং আজীবন যদি জেল হয় তো খুব ভালো হয়। আপনার নাম স্যার বলছেন? আমি পশ্চিমবঙ্গ বাউরি সমাজের রাজ্য সভাপতি সুমন্ত বাউরি। কি নাম ছিল আপনার? কি নাম? লক্ষ্মী দাস। আপনার নাম? আমার নাম ভগীরথ দাস। হ্যাঁ আমার নাম ভগীরথ দাস। ভগীরথ। আপনি মেয়ের বাবা? হ্যাঁ। আচ্ছা কি ঘটনাটা ঘটেছিল এবং কি মনে হচ্ছে আপনাদের?
ঘটনাটা যেটা হয়েছে আমরা তো আগে জানি না, কিন্তু ঘটনাটা আমাকে দেখা যাচ্ছে এটা মার্ডার কেস, সুসাইড করেনি। কি কারণ বাড়ির ফ্যামিলিতে অশান্তি লেগে থাকতে কি আপনার মেয়ে শ্বশুর? বাড়িতে অশান্তি কিছুদিন আগে আমাকে বলেছিল বাড়িতে অশান্তি হচ্ছে, তো আমি বলেছিলাম কি ওদের বাড়ির আমাদের বাড়ির এসে কি বলতে চাইছে সেটাও বলতে পারে। মীমাংসায় আসতে চেয়েছে। হ্যাঁ, তো তার একদিন পরেই ও সোসাইটি ওকে মেরে দিয়েছে, মার্ডার করে দিয়েছে। আপনারা এখন মানে কি চাইছেন? আমরা চাইছি কি ওর সাজা হোক, যেমন এই মেয়ের জায়গায় আরও কোনো মেয়েকে যেমন না মারে। আপনার মেয়ের যে হাজব্যান্ড ছিলেন কি নাম ওনার? তাকে যেমন জেল আর শাস্তি দেওয়া হয়। হাজব্যান্ডের কি নাম ওনার আপনার মেয়ের? রোহিত। হ্যাঁ, রোহিত রোহিত কি? রোহিত গোপ রোহিত গোপ। আচ্ছা, উনি কি কাজ করতেন? এরকমই কাজ। ওনার বাড়ি কোথায় ছিল? শ্বশুর বাড়ি আপনার মেয়ে? ওটা দীঘাট কালী মন্দিরের রোডে। আচ্ছা, আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি নেপালি মৌলভীপাড়া। হ্যাঁ, মৌলভীপাড়া, মল্লপুর মৌলভীপাড়া। রানীগঞ্জ থানা পরিষদে মানে মেয়ের বাড়ির পরিবার এবং আপনারাও পশ্চিমবঙ্গ বাউরি সমাজ শিক্ষা সমিতি থেকে এসে এখানে রয়েছেন। জেলা সভাধিপতি আপনি, মানে জেলা সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ বাউরি সমাজ শিক্ষা সমিতি, কি চাইছেন এবং কি বিষয় নিয়ে এখন? চাইছি তো বুঝতেই পারছেন, গরিব ঘরের মানুষ, দলিত শ্রেণীর মানুষ, দলিত শ্রেণীর মানুষের উপরে যে অত্যাচার হয়েছে তার জন্য তো বিশেষভাবে সবসময় দাঁড়িয়ে আছে, তাকে সারাদিনতে আটকে আছে। আচ্ছা, ফাইসলা তার যতক্ষণ না তার একটা দোষীর শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে উঠবো কোথা থেকে, তার একটা কার্যকরী আছে। বাস মানুষের, গরিবের মানুষ। আপনাদের কাছ থেকে আমরা শুনলাম কি ছেলে এবং ছেলের বাবাকে পুলিশ হেরাসতে নিয়েছে। হ্যাঁ, তার কাল এটা তো আগামীকালই হয়েছে, এখন আরও দুজন আসবে। আচ্ছা, আগামী আমাদের দুজন আরও ঢুকবে, কেন শুনলাম ছেলের মা। আচ্ছা, আপনারা কি আর বিডিও স্যার বা কিছু একটু অপেক্ষা আছে বিডিও স্যারের জন্য, যিনি ইনভেস্টিগেশন করবেন, যিনি এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট, উনি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে মানে যিনি অথরিটি দিবেন, এবং সেই অথরিটি অনুসারেই আমাদের কাজ, আমাদের যে প্রাপ্য কাজগুলো আছে, যেটা আইনগত কাজ, সেই আইনগত কাজের আমাদের নির্ভর হবে। স্যার, আপনার নাম এবং কি পদে আছে? বিশ্বজিৎ বাউরি, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট বাউরি সমাজ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट। आसनसोल नगर निगम के बोरो नंबर 10 के सफाई कर्मचारी भैरव सोरेन को शुक्रवार की शाम कार्यवाहक सैनिटरी इंस्पेक्टर शासित भट्टाचार्य उर्फ दीप ने अपने घर से बुलाया और सोदपुर गांव की खाली सड़क पर शराब पीने को कहा और धारदार हथियार से उन पर वार किया। चीखते चिल्लाने के बाद भैरव सोरेन को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया। नियामतपुर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस घटना के विरोध में आदिवासी समाज की ओर से कुल्टी थाना अंतर्गत नियामतपुर चौकी के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने तीर धनुष के साथ धमसा मादल बजाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि इस घटना में आरोपी शासित भट्टाचार्य उर्फ दीप को सजा दी जाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी कार्यवाहक सैनिटरी इंस्पेक्टर शासित भट्टाचार्य उर्फ दीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपी को आसनसोल कोर्ट भेज दिया गया। हम लोग इसलिए आए हैं, कल मेरा हस्बैंड को कॉल आया सर का, ठीक है, तो सर बोला कि मछली ले आना होगा। क्या ले आना होगा? मछली। वो कॉर्पोरेशन में काम करता है ना मेरा हस्बैंड, कॉर्पोरेशन में काम करता है, तो इसीलिए उसको सर ने बुलाया गया है कि मछली लेके आएंगे। जो मच्छर है ना, मच्छर का जो अंडा होता है ना, तो ऐसा मछली को लाएगा कि मच्छर का जो अंडा होता है ना, वो अंडा सब वो लोग खाएगा, इसलिए उसको बहला के फुसला के ले गया है। बोला गया है कि 6 बजे आना है, गाड़ी मत लेके आओ। वो गाड़ी लेके नहीं गया है और उसके साथ ये क्या हुआ, उसके साथ क्या हो गया है, उसको भोग दिया गया है यहाँ पे एकदम रोड से। कौन मारा? सर का नाम दिलीप सर है। आपका पति का नाम दिलीप सर है? नहीं, मेरा पति का नाम है भैरव सोरेन। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग इंसाफ चाह रहे हैं। पुलिस किसी को पकड़ी है? हाँ, बोल रहे पकड़ा है, लेकिन कहा हम लोग को नजर आना चाहिए वो इंसान, हम लोग को देखना हम लोग देखेंगे उसको, अपना आँख से देखेंगे उसको, तभी जाएंगे हम लोग घर, नहीं तो नहीं जाएंगे। अभी जो मेरा हस्बैंड इस हालत में है, अब हम लोग का घर परिवार कैसे चलेगा? आप लोग बताइए कैसे चलेगा? आपका हस्बैंड अभी कहाँ है? हॉस्पिटल में है। अभी अगर उसको कुछ हो जाता तो हम किसके सहारे रहते?
मेरा बच्चा भी नहीं है। अगर मेरा बच्चा रहता तो बच्चा के सहारे हम रहते। अगर मेरा हस्बैंड को होता कुछ भी हो जाता तो हम किसके सहारे रहते? मेरा विधवा होने का उम्र है, ये वाला बोलिए आप लोग, विधवा होने का उम्र है। क्या नाम है आपका? सुकून सोरेन है मेरा। इंसाफ चाहिए हम लोग को बस, और कुछ नहीं। उसका फांसी। ঘটনাটা হচ্ছে গতকাল আদিবাসী আমাদের যে ছেলে আছে উনি কর্পোরেশনে কাজ করেন। তো যে অপরাধীটা ওর নামটা হয়তো এখন বলতে পারছে না, ভট্টাচার্য বটে, তিনি ওনাকে না বলিয়ে বন্ধুত্ব করে তাকে বাইরে নিয়ে যায় বাড়ি থেকে। ওনার চিনাকুড়ি বড়াধাড়াতে ওর বাড়ি আছে, চিনাকুড়ি মোড়ের কাছে বড়াধাড়া গ্রামে। তো ওকে নিয়ে যায় সোদপুর গামোড়ের রাস্তাতে ফাঁকা জায়গাতে। ওকে বললো আমরা একটু মদ খাবো, ও মদ নিয়ে গিয়েছিলো এরকম, কিন্তু ছেলেটা মদ খায়নি। তো ওই ছেলেটা মদ খাওয়ার পরে ওকে বুঝতে দেয় নাই ওর কাছে কোনো ধারালো অস্ত্র ছিল যে ওকে আঘাত করেছে। ওই ছেলেটা বুঝতে পারে, ও নিজের বন্ধু মনে করেছে, কিন্তু তার মনে যে তো পাপ আছে সেটা জানতো না। দিয়ে ছেলেটাকে বলছে উপর দিকে দেখো না কী উড়ছে এরকম করে, তখন কিন্তু গপ করে এখানে চালিয়ে দিয়েছে। তো চালিয়ে দেওয়াতে ভগবানের ইয়াতে মানে সঠিকভাবে লাগলো না বলে সে হয়তো আঘাতটা কম লেগেছে, কিন্তু ওর মারার চক্রান্তর জন্য এটা এত বড় বিশ্বঘাতী করেছে। যখন ছেলেটা বুঝতে পারে তখন ততক্ষণিক ওকে ছিটকে আর চিৎকার চিচামিচি করার পরে লোকজন ওই পাশের দিকে ওকে বাঁচিয়ে ওকে ওই পাশের গ্রামে সোদপুরের ওইদিকে কোনো ক্লাবে সেফটির জন্য নিয়ে গেছিলো। তারপরে কেসটা হাল্লা হয়, তারপরে পুলিশের কাছে কমপ্লেন করে ওনাকে রাত্রে কালকে অ্যারেস্টের খবর আমি পেয়েছিলাম। আমিও ছিলাম না ডিউটিতে, এখন যা রিপোর্ট পেয়েছে সেই হিসাবে আমি বলছি। তো কি কারণে হয়েছে, মানে কিছু কি তার সাথে? দেখুন কারণটা ও ছেলেটাও কিছু বুঝতে পারছে না। কারণটা যে ওর সঙ্গে কোনো শত্রুতা তো নেই, ওর যদি শত্রুতা থাকতো তাহলে তো সঙ্গে যেত না। ওর বাড়ি থেকে সঙ্গে যে বন্ধু বলে, যেমন আপনার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আছে, আপনি ডাকতেই পারেন চলুন দাদা ওই জায়গা, কিন্তু উনি বিশ্বঘাতী করেছেন। ওনার মনে পাপ ছিল সেটা ওই জানতো, ও জানবে কী করে? কারো যদি প্রাণের ভয় থাকলে তো তার সঙ্গে তো বন্ধুত্ব করবে না, কোনো কারণ কিন্তু জানা যায়। কি চাইছেন? আমরা চাইছি ওই উপযুক্ত শাস্তি, যে অপরাধটা করেছে অপরাধীকে, যাতে নন বেলেবেল ধারাগুলো হয়। পুলিশের কাছে আমরা দ্বারস্থ হয়েছি, পুলিশ কথা দিয়েছেন, আশ্বাস দিয়েছেন অ্যাটেম্প টু মার্ডার কেস যেন একদম থাকে, তার সঙ্গে আরও অনেকগুলো ধারা আছে, যাতে এরকম কোনো অপরাধী আগামী দিন কেউ অপরাধ করার ক্ষমতা না রাখে। সেই জন্য এটা একান্ত জরুরি আছে। এর কিন্তু বেল যাতে না হয় সেটা আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি, সেটা প্রশাসন আমাদেরকে কথা দিল এবং তাকে আসানসোল কোর্টে চালান করে দিয়েছে। আপনার নাম? এটা কত নম্বর বোরোর ঘটনা? এটা 10 নম্বর বড়। হ্যাঁ, আর ওই ওয়ার্ড নম্বর কত হচ্ছে শান্তদা? 102 ওয়ার্ড নম্বর। হ্যাঁ, এখন কোথায় ভর্তি রয়েছে স্যার? এখন সরকারি হাসপাতাল আমাদের জেলা হসপিটালে আছে আসানসোল। কন্ডিশনটা কি? কন্ডিশনটা এই মুহূর্তে এখান থেকে বলা যাবে না, আমাদেরকে রিপোর্টটা নিতে হবে, কারণ আমাদের তো এখন সবাই ফাঁড়িতে আমরা ফেসে আছি, গিয়ে আমরা দেখবো তারপরে বুঝতে পারবো। কালকে তো হন্তদন্তটা ভর্তি হয়ে যাবে। পুলিশ কালকে তো ধরেছে, হ্যাঁ, তার সত্ত্বেও আজকে আপনারা কারণটা এইটাই যেন অপরাধী কোনো রকম কোনো সুযোগ সুবিধা ছাড়ের কিংবা কোনো রকম কোনো পুলিশ প্রশাসনের কাছে আলগা কেন না পায়। যে আমাদের আদিবাসী মানুষদের উপরে প্রতিটা জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের উপরে টার্গেট করে আমাদেরকে সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে নির্যাতন করা হচ্ছে, কাউকে খুন করা হচ্ছে, কাউকে আদিবাসীরা মারা করাচ্ছে, এই চলছে। এই চক্রান্ত যাতে কেউ আরও আমাদেরকে ওদিকে কেউ আগুন না লাগায় এর মধ্যে। আমরা ন্যায্য বিচার চাই, আমরা কোনো নেতাকে মানি না, আমরা নিজেরাই সব কিছু আমাদের নিজে সেই জন্য জানা দরকার আছে যে আমাদের সঙ্গে ন্যায্য বিচারটা যেন হয়। আর ন্যায্যের বিচার যদি না হয় তাহলে কিন্তু পরবর্তী দিনে আর এর থেকে বড় আন্দোলন করা যাবে। যদি আগামী দিন দেখা গেল যে ও কিন্তু কমে যাতে বেল হয়ে গেল, সেটাও কিন্তু আমরা লক্ষ্য রাখবো। কারণ যদি বেল হয় তাহলে কিন্তু এখানে দরকার পড়লে আমরা নিয়ামতপুর ফাঁড়ি আর কুলটি থানা আমরা ঘেরাও করে দেবো। আরও এর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন আমরা এর থেকে বেশি আদিবাসী আমাদের। আজকে কি আপনার আদিবাসী সমাজ থেকে করলেন? আদিবাসী সমাজ থেকে আসেন। আপনার নাম? আমার নাম বাবলু টুডু। আপনি কি পোস্টে আছেন? আমি আছি জমিত কমিটির প্রেসিডেন্ট। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बांकुड़ा सम्मेलनी कॉलेज की एनएसएस इकाइयों की पहल पर डेंगू जागरूकता रैली और संवेदनीकरण अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का संचालन बांकुड़ा सम्मेलनी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर समीर कुमार मुखर्जी, आईक्यूसी समन्वयक डॉक्टर स्वपन मुखर्जी, एनएसएस यूनिट 1 कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुरजीत मजूमदार, एनएसएस यूनिट 2 के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पर्णसुधा कर्मादक एवं एनएसएस यूनिट 3 की कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती संगीता चैटर्जी के देखरेख में हुई। कार्यक्रम में 40 एनएसएस सक्रिय स्वयंसेवक और गोद लिए गए गांव के बच्चों के साथ आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक रूप से जागरूकता नारे लगाकर प्रभात फेरी से शुरुआत की गई।
मौके पर बांकुड़ा सम्मिलनी कॉलेज के एनएसएस स्वयंसेवकों ने रुके हुए पानी वाले क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया। आयोजकों के अनुसार हमने गोद लिए गए गांव में 6 किलो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। हम स्थानीय लोगों को डेंगू की घातक स्थिति और इसके उपचार के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम काफी सफल रहा और हर किसी को इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। নমস্কার, আজকে 2 সেপ্টেম্বর 2023 আমরা বাঁকুড়া সম্মেলনী কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্পের পক্ষ থেকে একটা ডেঙ্গু সচেতন বার্তা এবং আমাদের অ্যাডপ্টেড ভিলেজে, আমাদের এনএসএস এর অ্যাডপ্টেড ভিলেজে আমরা একটা কর্মসূচি পালন করছি এবং সেখানে আমরা একটা আমাদের ভলেন্টিয়ারদের মাধ্যমে, আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে একটা আমরা সেখানে র্যালি করব এবং র্যালি করার পরে ডেঙ্গু ব্যাপারটা কি এবং ডেঙ্গু আমাদের বর্তমানে কি কি ক্ষতি করতে পারে। তো প্রথম ব্যাপার হচ্ছে ডেঙ্গু একটি মশা ঘটিত রোগ এবং দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গাতে, বিশেষ করে আমাদের গাঙ্গেয় সমভূমি জায়গাতে এবং আমাদের এই পুরুলিয়া বাঁকুড়া এইসব জায়গাতে বর্ষা শেষ এবং সেখান থেকে শরতের শুরু, এই সময়টাতে ডেঙ্গুর খুবই বেশি প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। কারণ হচ্ছে গিয়ে যে বর্ষার ফলে বিভিন্ন জায়গাতে জমে থাকা জল এবং সেই জমে থাকা জলে মশা ডিম পাড়ছে এবং তার থেকে ডেঙ্গুর লার্ভা তৈরি হচ্ছে এবং সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে মশা সৃষ্টি হচ্ছে। এবং একটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো যে শুধুমাত্র রাত্রিবেলা নয়, ডেঙ্গুর মশা কিন্তু দিনের বেলাও কামড়ায় এবং এদের কামড়ার পেছনে যেটা সবথেকে বড়, এদের যেটা মানে মশাদের যে চরিত্র, এরা কিন্তু সবসময় মাটির থেকে খুব একটা উঁচুতে উঠে থাকে না, যে স্যাঁতস্যাঁতে যে ভেজা জায়গাগুলো, বিশেষ ক্ষেত্রে এরা মানে হাঁটুর নিচে কামড়ায়। মেডিকেল রিপোর্ট যেটা বলা হয়েছে যে ডেঙ্গু পেশেন্টকে 75% কেসে তারা কিন্তু হাঁটুর নিচে কামড়ায়। তাই সকাল হোক বা বিকাল হোক বা রাত্রি হোক কিন্তু ডেঙ্গু খুবই একটা ভয়াবহ জিনিস এবং ডেঙ্গু হওয়ার ফলে আমাদের শরীরে বিশেষ করে প্লেটলেট, যেটা অনুচক্রিকা আছে, অনুচক্রিকার পরিমাণ কমে যায় এবং আমাদের খুবই একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, জ্বর সৃষ্টি হয়। এর থেকে কিভাবে দূর হওয়া যায় তার জন্য আমরা একটা কর্মসূচি পালন করেছি আমাদের জাতীয় সেবা প্রকল্পের পক্ষ থেকে। আমরা প্রত্যেক অ্যাডপ্টেড ভিলেজের প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে যাব এবং সেখানে ব্লিচিং পাউডার নিয়ে আমরা যেখানে জল জমে থাকবে সেখানে সেটা আমরা ব্লিচিং পাউডার দিয়ে সেখানে ট্রিট করব যাতে মশা না হয় এবং সামগ্রিক অর্থে মানুষকে সচেতন করা। শুধুমাত্র একদিন ব্লিচিং পাউডার দিয়ে তো ডেঙ্গু তাড়ানো যাবে না বা আমরা একটা বৃহত্তর ক্ষেত্রে সেই কাজটা হয়তো করতে পারবো না, কিন্তু আমাদের অ্যাডপ্টেড ভিলেজের মানুষরা যদি সেই জায়গায় সচেতন হয়ে যান, তারা যদি জমা জলের ব্যাপারটা দেখেন যে কোথাও যাতে জল জমে না থাকছে, বাড়িতে যে জায়গাতে মানে জল খাবার খাচ্ছেন সেটাকে ঢাকা দিয়ে রাখেন সবসময় এবং বিশেষ করে যে স্টিলের পাত্র এবং মাটির পাত্র যাতে খুব মানে ভালোভাবে ইউজ করেন সেই দিকে আমরা নজর রাখবো এবং একটা আজকে অ্যাওয়ারনেস কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছি। আমাদের স্যার আছেন, ম্যাডাম আছেন এবং আমরা সমস্ত ভলেন্টিয়ার্সরা মিলে আজকে আমাদের অ্যাডপ্টেড ভিলেজের কর্মসূচিটি যথার্থ। সম্প্রতি আমরা দেখতে পাচ্ছি চারিধারে ডেঙ্গু একটা মহামারীর আকার ধারণ করছে, আস্তে আস্তে সমস্ত হাসপাতালগুলো ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, অনেকে মারাও যাচ্ছেন। সেই জন্য এই মুহূর্তে আমরা ডেঙ্গু সচেতনতা কর্মসূচিতে নেমেছি। আমাদের বাঁকুড়া সম্মেলনী কলেজ থেকে, জাতীয় সেবা প্রকল্প থেকে আমরা আমাদের যেগুলো অ্যাডাপ্টেড ভিলেজ সেগুলোতে গিয়ে আমরা সচেতনতার জন্য সেখানে আমরা স্লোগান দিয়ে আমরা র্যালি করলাম। এখন র্যালি করে এসে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি এবং সত্যি এই ধরনের সচেতনতা অনুষ্ঠান যত বেশি হবে, অ্যাওয়ারনেস যত বেশি বাড়বে, তাহলে এর থেকে আমরা बांकुड़ा से प्रणब कुमार की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে, এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 नंबरे। नगर निगम के स्वास्थ्य दफ्तर की ओर से शनिवार की सुबह को तत्व केंद्र में रक्तदान शिविर आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित राज्य के पंचायत व ग्रामीण उन्नयन मंत्री प्रदीप मजूमदार, दुर्गापुर नगर निगम प्रशासक बोर्ड के चेयरपर्सन अनिंदिता मुखर्जी, पूर्व विधायक एवं नगर निगम के मेयर अपूर्व मुखर्जी, 2 नंबर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष उज्जवल मुखर्जी, नगर निगम प्रशासन बोर्ड के सदस्य राखी तिवारी, युवा नेता राजू सिंह, पूर्व बोरो चेयरमैन राखी तिवारी सहित नगर निगम के अधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। रक्तदान शिविर का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके साथ अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। 50 जन रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है। रक्त संग्रह दुर्गापुर महकमा अस्पताल की ओर से की गई। रक्तदान पर मंत्री प्रदीप मजूमदार ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। ভালো উদ্যোগ। আমরা সমাজকে সুস্থ রাখার জন্য যে দায়বদ্ধতা আমাদের নাগরিকদের আছে এবং তার প্রতিফলন অবশ্যই আমাদের
যে নগর নিগম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তারাও সেটা পালন করেন। রক্ত নিশ্চয়ই আমাদের অপরিহার্য জীবনের একটি মানুষের জীবদ্দশায় একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। মানুষের জীবন নির্ভর করে এর উপযুক্ত মাত্রা প্রত্যেকের প্রয়োজন হয়। যারা অসুস্থ হয়ে পড়েন তাদের যারা রক্ত দান করেন, এই রক্তের বিকল্প সেইভাবে না থাকায় মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে যায়। এই রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় এবং তার পথ নির্দেশে আমরা যারা তার সৈনিক, তারা সর্বত্র মানুষকে উৎসাহিত করি, উদ্বুদ্ধ করি, যাতে এই ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্বন্ধে তারা সচেতন হন। আমরা রক্ত দান করার এবং রক্তের শিবির করে সেই রক্ত সংগ্রহ করার যে ব্যবস্থা আজকে সারা রাজ্যের কোনায় কোনায় প্রত্যন্ত জায়গাতেও অনুষ্ঠিত হয়। তিনি জানেন না তার রক্ত কোন মানুষকে বাঁচাতে সহায়তা করবে। তার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, চরম সত্য এটাই প্রমাণিত হয় যে আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, আল্লাহ, ঈশাই, তারা চোখে আঙুল দিয়ে সমাজে দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে মানুষের ওপর নির্ভরশীল। এই যারা সমাজকে दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। दुआरे में सरकार के आंकड़ों के बारे में दुर्गापुर के उप विभागीय शासक के कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में जिला गवर्नर 7वें द्वार में सरकार का इस बात पर विशेष जोर है कि आम लोगों को उचित सेवाएं मिले। जिले के प्रत्येक प्रखंड की वीडियो निगरानी करेंगे और अनुमंडल पदाधिकारी भी दौरा करेंगे। सभी आवेदकों को सेवाएं मिले, इसके लिए सीमांत क्षेत्र में भी सरकारी कैंप लगाए जा रहे हैं और कई मोबाइल वैन भी लगाई जा रही है। এবার আমরা আশা করছি যে পর্যায়ী শ্রমিক আর যে আমাদের আছে সেটা ওল্ড এজ পেনশন আছে সেটা সাকসেসফুল। এখানে সাকসেস বলতে গেলে আমি শুধু মানে নাম্বারসের দিক থেকে বলছি, যেটার জন্য সবচেয়ে বেশি এনকোয়ারি হয়েছে আর যেখানে সবচেয়ে বেশি আমরা পরিষেবা প্রদান করেছি। কিন্তু সার্ভিস ডেলিভারির ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকটা পরিষেবার জন্যই আমরা 100% সার্ভিসেসটা ডেলিভার করতে পেরেছি। আমাদের যারা দরে সরকার ক্যাম্পের মাধ্যমে আমাদের কাছে সার্ভিসেসের জন্য আবেদন জানিয়েছে তাদের 100%ই সার্ভিস ডেলিভারি হয়েছে। কিন্তু যে সবচেয়ে বেশি সার্ভিস ডেলিভারি যদি আপনি দেখতে চান তাহলে প্রত্যেকটা দরে সরকারে একটা আলাদা আলাদা স্কিম আছে। এবার কোনটা হবে সেটা আমরা আশা করতে পারবো কি মানে হয়তো ওল্ড এজ পেনশন या মাইগ্রেন্ট লেবার, বাট এটা পাবলিকই ডিসাইড করছে। স্যার রিসেন্ট পোস্ট আমরা ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের ভূমি ও ভূমি সংস্করণ দপ্তরে দুটো পরিষেবাটা এখানে নথিভুক্ত রয়েছে। সেটা আছে 23 নম্বরে মিউটেশন অফ এগ্রিকালচার ল্যান্ড অ্যান্ড মাইনর কারেকশন অফ ল্যান্ড রেকর্ডস আর 24 নম্বরে আছে পাট্টা অ্যাপ্লিকেশন। এই দুটো সার্ভিসটি এখন নথিভুক্ত রয়েছে। বর্গাদার ডেলিশন নিয়ে পলিসি ভিত্তিক কী সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে সেটা আমাদের জেলাস্তরীয় লেভেলে কোনো সেটা নিয়ে তথ্য অ্যাভেলেবল নেই। আমি কিন্তু এইটুকু বলতে পারবো জেলাস্তরীয় জেলা শাসক কিংবা যে ভূমি দপ্তরের আধিকারিকরা রয়েছে তাদের কাছে এখনো পর্যন্ত যে কথাটা আপনি উল্লেখ করেছেন সেটা সম্পর্কে কোনো অর্ডার আমরা এখন পাই।
সেই এনকোয়ারি করার পর তাদেরকে একটা রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল রয়েছে, সেই রেজিস্ট্রেশন পোর্টালে তাদের রেজিস্ট্রেশন করা হবে। সেইটার মাধ্যমে আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে একটা সংশ্লিষ্ট একটা ডেটাবেস থাকবে, যেখান থেকে আমরা এটা বুঝতে পারবো আমাদের জেলা ভিত্তিক কতজন পর্যায় শ্রমিক রয়েছে, আর আমাদের জেলা ভিত্তিক পর্যায় শ্রমিক আমাদের রাজ্য মানে দেশের বিভিন্ন কোন রাজ্যগুলিতে কাজ করছে সেই তথ্যটা আমরা পাবো। এখন আপাতত আমাদের কাছে এইটুকু গাইডলাইনটা আছে। পরবর্তীকালে স্টেট গভর্নমেন্টের যেরকম নির্দেশ আসবে, এটা আইডি কার্ড হোক কি অন্য কিছু পরিকল্পনা নিয়ে হোক, সেটা আমরা সেরকম ইমপ্লিমেন্ট করব। এই মুহূর্তে আমাদের তথ্য কালেকশনই আমাদের প্রায়োরিটি রয়েছে, ডেটাটা তৈরি। सर ओल्ड एज पेंशन की बात कर रहे थे, तो पहले क्या सिस्टम था ओल्ड एज पेंशन के लिए और अभी? ओल्ड एज पेंशन जो राज्य सरकार का जो परिकल्पना है, जिसमें जय बांग्ला स्कीम में ओल्ड एज पेंशन चलता है, इससे पहले जो था SC ST और जो जो हमारे जो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में जो पेंशन का कोटा मिलता था, उस स्कीम के अंतर्गत हम लोग जो शॉर्टलिस्ट करते थे उसका कुछ क्राइटेरिया, SEC सर्वे जो है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे, उसके कुछ क्राइटेरिया के ऊपर एक कोटा फिक्स किया जाता था। उस कोटा के ऊपर हमारे पास जितना कोटा अवेलेबल था उसके हिसाब से हम लोग पेंशन के जो बेनिफिशियरी है उनको सेलेक्ट करते थे। लेकिन अभी जो है ये इसका स्कोप जो है इसको बढ़ा दिया गया है। अभी जो भी हमारे पास जो भी एप्लीकेशन आएगा उसके लिए जो गाइडलाइन जारी किया जाएगा, अभी उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन द्वारा सरकार के चलते निकलेगा। उस गाइडलाइन के हिसाब से उनका फील्ड इंक्वायरी होगा और उनको बेनिफिट दिया जाएगा। इसमें प्रिलिमिनरीली हम ये बोल सकते हैं कि इसमें कोई कोटा का कोई ये नहीं है। जो लोग अप्लाई करेंगे और जिनका एलिजिबिलिटी होगा गाइडलाइन के हिसाब से, तो उनको ये जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आज रानीगंज के डॉक्टर MN घोष रोड स्थित नबीनगर मोड़ के पास जिया इंटरनेशनल हज और उम्रा के लिए ब्रांच ऑफिस का उद्घाटन हुआ। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय में जो भी लोग अपने तीर्थ स्थान मदीना और काबा के लिए हज को जाते हैं, जिसमें उनका वीज़ा पासपोर्ट के साथ साथ टूर पैकेज की भी ज़रूरत पड़ती है, इसी को देखते हुए जिया इंटरनेशनल हज और उम्रा ट्रेवल का एक ब्रांच का उद्घाटन हुआ। इस ब्रांच का हेड ऑफिस भागलपुर में है। आज इस नई ब्रांच की ओपनिंग में उपस्थित हुए जिया इंटरनेशनल के डायरेक्टर मौलाना मोहम्मद मजहर हुसैन कादरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर हाफिज अनवर राजा, इमाम नबीनगर रानीगंज मजार शरीफ गौसे बंगला के मुफ्ती मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर सादी साहिब आदि उपस्थित हुए। तो आज ओपनिंग किया है मैंने, ये जिया इंटरनेशनल हज एंड उम्रा ट्रैवल्स एक कंपनी है जो हमारी कंपनी है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, भागलपुर की ये कंपनी है। यहाँ मैंने ब्रांच दिया है। यहाँ के लोग जो जब यहाँ मैं आया था तो यहाँ देखा कि ये हज और एंड उम्रा बगदाद शरीफ का ऑफिस की कमी है, तो अल्लाह ने मुझे चुना इस रास्ते के लिए, तो मैंने यहाँ ये ऑफिस डाला है। और यहाँ के उलमा का सपोर्ट, यहाँ के आवाम का सपोर्ट जो मिला, इंशाअल्लाह ताला यहाँ बहुत अच्छी तरीके से लोग हज और उम्रा और बगदाद शरीफ कर सकेंगे। इसी मकसद के तहत मैंने ये ऑफिस डाला है रानीगंज मजार शरीफ गौसे बंगाला। हमारी कंपनी में ये पैकेज जो है वो फुल फैसिलिटीज़ है। अगर आप कलकत्ता टू कलकत्ता लेना चाहते हैं तो वो भी है, दिल्ली टू दिल्ली लेना चाहते हैं तो वो भी है। दूसरी बात ये है कि आप फ़्लाइट का चूज़ करना चाहते हैं, फलां फ़्लाइट से जाना चाहते हैं तो वो भी है। तीसरी बात ये है कि हमारा जो होटल है तो है ही, अलग से आप अपना मनपसंद होटल चूज़ करना चाहते हैं मदीना पार्क में, मक्का शरीफ में,
तो वो भी है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। ऐसे नॉर्मल हमारा जो बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ जो हम लेके जाते हैं कलकत्ता टू कलकत्ता है वो 92,000 रुपीज़, और दिल्ली टू दिल्ली जिसमें सऊदीया एयरलाइंस आपको फ़्लाइट दी जाएगी जो एक लग्जरी फ़्लाइट है, ये इसमें आपको 1 पे करना पड़ेगा। मैंने जो कहा वो सच है, इसमें कोई हक वाली झूठ वाली बात नहीं है। एक्चुअली क्या है, हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो 800 कंपनी के लगभग कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट में, ठीक है। और बाकी जो आप हर जगह जो ऑफिस देख रहे हैं ये हर जगह रजिस्टर्ड नहीं है। ये क्या है, ये फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं या फिर वो मक्के शरीफ मदीना शरीफ में काम कर चुके हैं, उनको नॉलेज हो चुका है जहाँ आके, तो वो अपना एक ऑफिस डाल लिए हैं और उनसे जब नहीं संभलता है तो वो दगाबाजी कर जाते हैं, लेके भाग जाते हैं। तो इस तरह का मसला होता है। तो जो रियल कंपनी है, जैसे हम लोग हैं, उलमा का जो सपोर्ट है, अगर इसके साथ आप जाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर ऐसा बाय चांस आपको लगता है तो हम चेक देने के लिए तैयार है। जो चेक आपने दिया है उसी उतने का चेक आप हमसे ले लीजिए, जब जाएंगे तो वो आप चेक वापस कर दीजिएगा, तो विश्वास हो सकता है ना। मेरा नाम है मौलाना मजलुल कादरी, भागलपुर हुसैनाबाद, डायरेक्टर ज़िया इंटरनेशनल हज एंड उम्रा ट्रैवल, जिसके सरपरस्त, हाँ एक खुसूसी बात, इस कंपनी के जो सरपरस्त आला हैं वो कोई आम उनको न समझा जाए, हैं तो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आम शख्सियत नहीं है, एक ख़ास शख्सियत है जिनका नामी इसमें गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मसरूर राजी खानकाह शहबाजिया मुल्ला चक शरीफ भागलपुर। ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिनका सरपरस्ती हमारे सर पर है, इस कंपनी के वो सरपरस्त है। तो दगाबाजी तो इसमें आपको बिल यकीन नहीं होगा। हाँ, जो वक्त मैंने दिया, जैसे अगले महीने का फ़्लाइट का जो वक्त था मैंने आपको दिया था, हो सकता है किसी कारण 5 दिन 10 दिन बढ़ जाए, ये मुमकिन है, लेकिन दगाबाजी ये गैर मुमकिन है। अल्लाह हम सबको इससे बचाए। और इसके सरपरस्ती जो है वो सैयद शाह मसरूर राजी खान का शहबाजिया, जो औलाद हैं अल्लामा इश्तियाक आलम जिया शहबाजी अलैहि रहमत व रिजवान के। आप पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपका पासपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें 1600-1700 रुपये खर्च होंगे, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का डिटेल्स यानी पासबुक फ्रंट का वो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट दे सकते हैं, तो आपका पासपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपका बन जाएगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। पश्चिम वर्धमान आसनसोल में कुछ दिन पहले पुलिस ने आसनसोल के हीरापुर थाना अंतर्गत रामबांध इलाके में एक गोदाम में छापेमारी कर भारी मात्रा में चुकंदर बरामद किया था और आज शनिवार को सुबह जब्त चुकंदर को बांकुड़ा जिले के शालतोड़ा में सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लोगों की सुरक्षा के लिए बांकुड़ा के शालतोड़ा में हर दूसरे दिन एक ट्रक भेजा जाएगा ताकि दुर्घटना ना हो। पुलिस की तत्परता से ही कोई दुर्घटना घटने से टली। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। अंडाल वासियों के लिए खुशखबरी। अंडाल के हरिपुर बाजार में श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर आप सभी के लिए लाया है बेस्ट कलेक्शंस, वो भी डिस्काउंट प्राइस के साथ। श्रीमती क्लॉथ स्टोर साड़ी के सभी वैरायटी, सूटिंग, शर्टिंग, बाबा सूट, फ्रॉक सूट, नायरा ड्रेस, जीन्स पैंट, टी शर्ट, लहंगा, पंजाबी और ब्लेजर के सबसे बेहतरीन कलेक्शंस आपको यहीं मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी आए और अपनी पसंद के सारे कलेक्शन वन स्टॉप शॉप श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर में पाएं। हमारा फ़ोन नंबर है 9434383692 एवं 9734236096।
ईसीएल के कनुस्तोड़िया एरिया के जीएम ऑफिस गेट के सामने रोजगारी की मांग पर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन जताया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन जताते हुए कहा कि बेलबाद साइडिंग से ईसीएल डीओ गाड़ी से कोयला मशीन द्वारा लोडिंग की जा रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि स्थानीय बेरोजगार युवक और युवतियों को इसके द्वारा रोजगार मिलेगा। आज के प्रदर्शन में मुख्य रूप से पड़सिया पंचायत इलाके के कुलडांगा, पड़सिया ग्राम, केंदा डंगाल, चालता धौड़ा, झाड़गड़िया, हाटतला, माझीपाड़ा, घोषपुकुर, बेलबाद 10 नंबर, खला दौड़ा, जोत जानकी और सिंगारन इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए प्रदर्शन जताया। प्रदर्शनकारियों ने इस बात की भी चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों को माना नहीं गया तो और भी वृहद आंदोलन करेंगे। दूसरी ओर इस विषय पर कोल्लरी के उच्च नेतृत्व द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं मिली है। জামুড়িয়া সদস্যা বেলবাদ জোরজানকির মানুষ আজকে আপনারা জানেন যে ইসিএলে যে ডিওর প্রবন্ধ আছে, আমরা দাবি করেছি এই কয়লা শিল্পের সাথে স্থানীয় মানুষদের যুক্ত করার জন্য। কারণ এই এলাকার মানুষ আমরা যাব কোথায়? কয়লা শিল্পের সাথে যুক্ত এবং দীর্ঘদিন ধরে ইসিএলের ট্র্যাডিশন ছিল পড়াশিয়া ওসিপিতে মানব সম্পদকে ব্যবহার করা হতো। আপনারা জানেন দেশে 140 কোটি মানুষ, সেখানে মানব সম্পদকে ব্যবহার করে আমরা দাবি করেছি এবং এই অপদার্থ ম্যানেজমেন্ট এখনও পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে বসে বা বাইলেটারাল ডিসকাশনের মাধ্যমে এই সমস্যার এখনও সমাধান করেনি। তাই আগামী দিন আমরা কিন্তু বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে যেতে বাধ্য হব এবং আগামী দিন আজকের এই বিক্ষোভের পর যদি সমাধান না হয় তাহলে কিন্তু আগামী দিন আমরা সিজ ওয়ার্কের দিকে যাব। আজকে আমরা নোটিশ দিয়ে দিচ্ছি এবং এরপরে যা ঘটনা ঘটবে তার দায়িত্ব কিন্তু বর্তাবে এই জিএমের উপর এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমরা এই আন্দোলন জয়লাভ করব। এই আন্দোলনে শুধু এলাকাবাসী নয়, আমাদের মতো সমাজকর্মী আমরাও কিন্তু এই আন্দোলনের পাশে আছি এবং সামনের সারিতে আছি এবং এই আন্দোলনে আমাদের জয় নিশ্চিত হবে। এটা মানুষের জয়, মানুষের লড়াই, এই লড়াই আমরা জয়লাভ করব। আমার নাম হচ্ছে নয়ন গোপ, কয়লা অঞ্চলের একজন সমাজকর্মী। জামুড়িয়া से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। चेंबर ऑफ कॉमर्स के मेंटोर सह एडवाइजर रानीगंज मारवाड़ी पट्टी के निवासी कन्हैया सिंह, जो कि बहुत ही अहम और जाना माना हिस्सा चेंबर ऑफ कॉमर्स के जाने जाते थे, साथ में कई संगठनों में उनका अहम योगदान रहा था। कई दिनों से बीमार चल रहे कन्हैया सिंह, जिनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था, कई दिनों की लड़ाई के बाद आखिरकार कन्हैया सिंह का बीते रात निधन हो गया। इसके बाद अस्पताल से उनका शव उनके कार्यस्थल से उनके घर और चेंबर ऑफ कॉमर्स लाया गया, जहां उपस्थित लोगों ने उन्हें माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर उनके शव को शमशान घाट ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में मुख्य रूप से आरपी खैतान, रोहित खैतान, अरुण भारतीय, मनोज केसरी, अरुणामय कुंडू, प्रदीप बाजोड़िया, संजय बाजोड़िया समेत चेंबर के समस्त सदस्य गणों ने श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज की। दूसरी ओर मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने पूरे खबर की विस्तृत जानकारी ली। সমাজসেবী এবং সেবা মনোভাবাপন্ন কানাইয়া লাল সিং মহাশয় কিছুদিন যাবৎ শরীরী অসুস্থতায় ভুগছিলেন, যিনি কয়েকদিন ধরে রানীগঞ্জের একটি নিজি হসপিটালে ভর্তি ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে কালকে রাত্রি নাগাদ ওনার মৃত্যু ঘটে। এখন আমরা ঠিক চলে এসেছি খনি শহর রানীগঞ্জে, রয়েছি রানীগঞ্জের গোবিন্দরাম স্মৃতি সদন, যেটি চেম্বার অফ কমার্স নামে পরিচিত। আপনারা সবাই জানেন বণিক সংগঠন। তার নিথর দেহ তার বাসগৃহ থেকে সকালে তার নিথর দেহ আনা হয়েছিল তার যে কর্মস্থল, যেখানে উনি বিজনেস করতেন সেখানে, তারপর নিজের বাসগৃহ, সেখানে পরিবারবর্গ সহিত আজকে রানীগঞ্জ খনি শহরে সকল মানুষ শোকার্ত এবং দুঃখ নেমে এসেছে রানীগঞ্জ শহরে। এখন আপনাদেরকে আমাদের পিভিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে দেখাবো সেই দৃশ্য, যে তার নিথর দেহটিকে এখন রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সে নিয়ে আসা হয়েছে। রানীগঞ্জ শহরবাসী, ব্যবসায়ী অ্যাসোসিয়েশন এবং রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের সমস্ত সদস্যবৃন্দরা তার অন্তিম যাত্রায় এখানে সামিল রয়েছে এবং তার নিথর দেহতে মাল্যার্পণ করছেন এবং রয়েছে তার ফটো, সেই ফটোতে ওনাকে মালা দেওয়া হচ্ছে এবং এখান থেকে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হবে রানীগঞ্জের শ্মশানঘাট, যেখানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। আসুন আমরা জেনে নিই
রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের পাস্ট প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি, এবং তিনি ছিলেন রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের মেন্টর এবং অ্যাডভাইজার, এবং সমাজসেবার সাথেও তিনি ছিলেন যুক্ত। যেমন আপনাদেরকে আমরা জানাবো, রানীগঞ্জে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, যে সংস্থাটির নাম আপনারা সবাই জানেন, সিটিজেন অফ ফোরাম। সিটিজেন অফ ফোরামে রানীগঞ্জ শহর যেসব জিনিস থেকে বঞ্চিত ছিল, উনি কানাইয়ালাল সিং মহাশয় তার টিমের সহিত রানীগঞ্জ শহরের অধিকারের জন্য অনেক লড়াই করেছেন। এখন আপনাদেরকে সেই দৃশ্য দেখাচ্ছি, কানাইয়ালাল সিংয়ের অন্তিম যাত্রা ঠিক চেম্বার অফ কমার্সের এখান থেকেই নিয়ে যাওয়া হবে রানীগঞ্জের দামোদর নদ এলাকায় শ্মশানঘাটে। আরও বিস্তারিত জানতে এবং চিত্রপট জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। भैया उड़ी ना जाओ, या बच्चा का লাল সিং মহাশয়ের অন্তিম যাত্রা রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের এই দ্বার থেকে যাচ্ছে, তো বিষয়টা একটু শহরবাসীকে জানান। ঠিক যে প্রয়াত হয়েছে, এটা শুধু রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের ক্ষতি নয়, সারা শহরের যত এনজিও প্রত্যেকের বিশাল ক্ষতি, আপামর জনসাধারণের ক্ষতি, কয়লাঞ্চল শিল্পাঞ্চলের ক্ষতি। বহুত বড় একটা গ্যাপ ছেড়ে দিলেন, মহামানব ছিলেন তিনি। তাকে বিনীতভাবে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছি। উনি যেখানেই থাকুন, উপরে ঠাকুরের পায়ে সুখী থাকুন, এটাই আমাদের প্রার্থনা। जो रानीगंज चैम्बर के प्रति अवदान था वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। विगत 35-40 सालों से अनवरत चैम्बर में ही इनका दिल बसता था। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कन्हैया जी रहे हैं, और आज भी यह एक वट वृक्ष की तरह हम लोगों को छाया देते थे। इनके एडवाइज़र, इनके नेतृत्व में, इनके सलाह पे और इनके मार्गदर्शन पर चैम्बर चलता था। पिछले 40 सालों का अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो चैम्बर की हर गतिविधि में इनकी छाया हमें दिखेगी, इनका छाप हमें दिखेगा। एक संगठन है रानीगंज शहर में सिटीजन ऑफ फोरम, जो सीनियर मेंबर लोग ये संगठन मतलब ये किए हैं। बहुत से अधिकार रानीगंज शहर को नहीं मिलता था। इन लोग का मतलब उस टाइम क्या मतलब लड़ाई फाइट किया है सरकार का यूनिट में, जो बहुत कुछ रानीगंज को मिला है। रानीगंज सिटीजन फोरम को खड़ा करने में, उसे फॉर्म करने में और उसे एक इस आज की जो स्थिति है उसे लाने में भी कन्हैया सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। पूर्व में 15 साल, 20 साल, 30 साल पहले जब और विषम परिस्थितियां हुआ करती थी, उस समय अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करके जो उन्होंने एक जुझारूपन दिखाया और आज इस मुकाम पे हम लोग पहुँचे हैं। रानीगंज चैम्बर, रानीगंज की जनता, इस इलाके की पब्लिक सदा उनकी ऋणी रहेगी, उनकी आभारी रहेगी, और उनको शायद निकट भविष्य में तो कोई नहीं भूल पाएगा। विभिन्न संस्थाओं से वो जुड़े थे, गायत्री प्रज्ञा मंडल से, भारत विकास परिषद से, रानीगंज चैम्बर तो है ही, पॉस्बेकी के वो संस्थापक सदस्यों में से एक रहे, लायंस क्लब से जुड़े हुए थे। विषय बहुत अनुदान है उनका रानीगंज के प्रति। रानीगंज चैम्बर की ओर से, हमारे सभी सदस्यों की ओर से, रानीगंज के नागरिकों की ओर से हम लोग उन्हें मन से श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। पांडवेश्वर ब्लॉक के बहुला मोती बाजार में CPIM बहुला शाखा कमेटी की ओर से युद्ध विरोधी दिवस के रूप में मनाते हुए एक पथ सभा का आयोजन किया गया। पथ सभा को संबोधित करते हुए ECL सेफ्टी बोर्ड के सदस्य विनोद सिंह ने कहा कि जितने भी पूंजीपति देश है, खासकर मार्किन अमेरिका, जो छोटे छोटे देशों को लड़ाकर अपना हथियार बेचती है, इस युद्ध का CPIM विरोध करती है। युद्ध से किसी भी देश का भला होने वाला नहीं, उल्टा उस देश के लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जो तानाशाही और युद्ध के लिए देश को हमेशा थोपने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसी तानाशाह को देश से हटाने के लिए ही इंडिया गठबंधन बनाना पड़ा है।
और यह गठबंधन 2024 में पूरी तरह सफल होगी। इस पथसभा को सफल बनाने के लिए बावला शाखा 1 के सचिव मुक्तिपाल, शाखा 2 के सचिव मानवेंद्र चैटर्जी, एरिया कमेटी सदस्य सुभाष बावरी, कन्हैया गुप्त तथा समस्त माकपा किसान खेत मजदूर के सदस्यगण मौजूद रहे। तरह से गंभीर रूप पूंजी का आ रहा, इन लोग के पास दो ही तरीका है पूंजीपति को बचने का, या तो युद्ध लगा दो या पूरा बारबरिज्म, जिसको बोलते हैं पूरा बारबरिज्म लगा दो, ताकि पूंजी को बचाया जा सके, पूंजीपतियों को बचाया जा सके। इसलिए ये युद्ध का नारा ये लोग दे रहा। तो अगर बोला जाए कि विश्व शांति का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो साम्राज्यवादी शक्ति है। विश्व शांति का अगर सबसे बड़ा कोई अगर दुश्मन है तो अमेरिका, और अमेरिका के समर्थन में करने वाले उसके जैसे तमाम देश हैं। वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग ये चाहते हैं कि आपको पूरा, अगर जहां पे जितना आपको रिसोर्स है पानी का, ये पानी तो फ्री में था पूरा पृथ्वी में, लेकिन इसको भी बोतल में करके बेचा जाता है। आप आम दुकान में जाइए, आप ट्रेन में जाइए, आप कहीं अपने घर से बाहर जाइए। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। अंडाल वासियों के लिए खुशखबरी। अंडाल के हरिपुर बाजार में श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर आप सभी के लिए लाया है बेस्ट कलेक्शंस, वो भी डिस्काउंट प्राइस के साथ। श्रीमती क्लॉथ स्टोर साड़ी के सभी वैरायटी, सूटिंग, शर्टिंग, बाबा सूट, फ्रॉक सूट, नायरा ड्रेस, जीन्स पैंट, टी शर्ट, लहंगा, पंजाबी और ब्लेजर के सबसे बेहतरीन कलेक्शंस आपको यहीं मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी आएँ और अपनी पसंद के सारे कलेक्शन वन स्टॉप शॉप श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर में पाएँ। हमारा फ़ोन नंबर है 9434383692 एवं 9734236096।